बड़ौदा टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिवस मनाया गया। दरअसल समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाते हुए एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। आपको बता दें कि गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रमोद चौधरी के मार्गदर्शन के तहत राज्य भर के विभिन्न टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से केक कटिंग और मैच का आयोजन करवाया गया था। तब जिला कक्षा के एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से बड़ौदा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर आयोजित इस मैच के तहत शिरकत की थी। बड़ौदा टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयाबेन ठक्कर और सेक्रेटरी कल्पेश ठक्कर की अगुवाई में समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ये आयोजित हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की केक काटकर उनके दीर्घायु के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई थी। वैसे वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी वहां पर विशेष तौर पर मौजूद रहे थे। इसी के साथ पेरिस में आयोजित हुए ओलंपिक में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हरमीत देसाई और मानव ठक्कर के योगदान को इस दौरान सराहा गया था। तो वहीं पैरा ओलंपिक में शिरकत करने वाली गुजरात की भाविना पटेल और सोनल पटेल को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई थी। उसी के साथ वडोदरा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों का इनाम वितरण भी आयोजित करवाया गया था। टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा ने जो आज का माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो अवार्ड सेरेमनी रखी है, उसमें मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। मैं उसके लिए सबसे पहले टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा और जया बहन का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बड़ौदा हमारी जन्मभूमि है, जहाँ से महाराजा सयाजी साहब गायकवाड़ साहब ने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना करी गई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हमेशा से प्रयास रहा है कि हम हमारी उभरती हुई प्रतिभाओं को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रयास के क्रम में ये एक हमारा छोटा सा योगदान उभरती प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे माननीय दीदहन सीएम नरेंद्रभाई मोदीजीना જ અનિષ્ટ સપોર્ટને કારણે થયેલું ને અમે પાછળ પડી ગયેલા, એના કારણે આજે જે અહીંયા આપણે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે, અમને આનંદ છે કે આજનો ત્રિવેણી સંગમ જેવો કાર્યક્રમ એટલે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીનો 74મો જન્મદિવસ, વિશ્વકર્મા જયંતિ, ગણપતિ ગજાનન મહારાજની સવારીઓ ઠેર ઠેર વડોદરામાં ઘેર ઘેરથી બાપા બિરાજમાન હતા નીકળી રહ્યા છે। તો એવા સુંદર કાર્યક્રમમાં અત્રે વડોદરાના શ્રેષ્ઠ જ્યેષ્ઠ જે PSUs છે એમાંથી અને બેંક ઓફ બરોડા જે મહારાજા સયાજીરાવે શરૂ કરેલું એના મેનેજર શ્રી અનુજ ભાર્ગવજી અત્યારે આવેલા છે આ કાર્યક્રમને શોભા વધારવા માટે। GSCLમાંથી શ્રી સતીશ કુમારજી આવેલા છે। દેશના યશસ્વી અને વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા એવા આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જન્મદિવસ છે। સવારથી જ આપ જોઈ રહ્યા છો કે ગણેશ વિસર્જન, વિશ્વકર્મા જયંતિ અને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે સવારથી જ લોકસેવાના કાર્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર કરી રહ્યો છે। લોકોની વચ્ચે જઈ અને વિવિધ પ્રકલ્પોનું ઉદ્ઘાટન, ખાતમુહૂર્ત, લોકાર્પણ અને વિવિધ યોજનાઓના કેમ્પ અમે યોજી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશન TTAB એમના દ્વારા પણ એમના સ્વયં એવા સંકલ્પથી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જન્મદિવસ ઉજવવાની એક અનોખી એમણે રીત એમણે આજે અપનાવી છે। અને આ એમના જન્મદિવસે જે હમણાં જ જે ચેમ્પિયનશિપની લીગનું પૂર્ણાહુતિ થઈ તેના તમામ લોકોને પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, આપણા જે પેરા એથ્લીટ્સ છે, જે ટેબલ ટેનિસના પ્લેયર્સ છે, એમનું સન્માન અને સૌ સાથે મળી અને વડોદરાની અંદર ટેબલ ટેનિસનો વિકાસ કઈ રીતે થાય એ બાબતે ગોષ્ઠી કરી અને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના જન્મદિવસની કેક પણ નાના ભૂલકાઓથી લઈ અને આપણા પેરા ટેબલ ટેનિસ પ્લેયર્સથી મળી અને સૌ સાથે મળી અને એની ઉજવણી પણ કરી। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।